Mga ka-K5, arestado ang 5 ka persona sa ginkasa nga drug bypass operation sang Istansya Municipal Police Station sa Barangay Butongon, Istansya Iloilo, las 3 sang kaagahon Biyernes, Hunyo 5. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Joel, 43 anyos, ginakabig high value individual o kun HBI, alias Silvermore, 36 anyos, alias Naldo, 46 anyos, kag alias Judy, 22 anyos, nga lunsay residente sang Purok 1, Barangay Butongon, Istansya Iloilo. Samtang dakop man si alias Jason, 31 anyos, sang Barangay Pasig, Sara, Iloilo, kung sa diin lunsay mga ginakabig street level individual. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, hepe sang Istansya Municipal Police Station, nabaklan ang main subject sang isa ka sachet sang illegal nga droga sa balor nga 8,500 pesos. Dugang pasini nga nakuha pagid sa operasyon ang pulo tanan ka sachet sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 402.86 gramos kag may standard drug price nga 2,739,448 pesos. Nahibaluan nga nadakpan ang mga suspitsado sa balay mismo sang main subject kung sa diin didto sila nag-engage sang illegal nga droga. Nagdangat naman sa isa ka bulan ang monitoring sang kapulisan sa mga suspitsado sa diin madamo na sang nagareklamo sa ilang nga lugar nga mga mabaskog kag maisog nga grupo. Nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa banwa sang istansya kag sa kaiping nga kabanwahanan. Sa karon mga ka-K5, ang mga suspitsado ang napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag sa karon nakahunong sa Istansya Municipal Police Station. Balita nagikan sa 5 Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na.